हमारी जो रियल थ्रेट है टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द स्ट्रेटेजिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी वो इंडिया है। अब मोदी सरकार ने इस थ्रेट को जिस लेवल पे, इस थ्रेशोल्ड को रादर जहां पे ले गए हैं, गो कि हम इकोनॉमिकली इंडिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते क्योंकि एक वो बहुत बड़ी मार्केट है। ज़ाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट तो बदलते नहीं हैं। अब बाइडन के आने से ये तो नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पाकिस्तानी मीडिया जो बाइडन के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने पर कंफ्यूजन का शिकार हो गया है और अनुमान लगा रहा है कि अब पता नहीं जो बाइडन हमारे साथ कैसा सलूक करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी अंदर से जानता है कि ट्रंप हो या बाइडन, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वही रहने वाली है और उसको एक पैसा भी एड के तौर पर नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है कि बाइडन के आने से अमेरिका और भारत के रिश्ते क्या और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो में अपनी इकोनॉमी को भारत के सामने तुच्छ बताया है और उसने ये भी बताया है कि भारत पाकिस्तान के लिए हमेशा एक थ्रेट है जो हमें डराता रहता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। चंद घंटों के बाद सुपर पावर अमेरिका में इंतजामी उमूर नई क़यादत को मुंतकिल हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर यह है कि ऐसे में पाकिस्तान को वो कौन सी तैयारियां हैं जो करने की जरूरत है, जो माजी में नहीं हो सकी, या वो तैयारियां हमने की लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए उस हिसाब से बेहतर साबित ना हो सके। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जब भी हम आकर बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इंडिया के साथ उसकी शराकतदारी कुछ ज्यादा है। वहां पे हमें आगे किस तरह से खुद को काउंटर करना होगा? एक चीज़ जिसका बहुत अरसे से ख़ुद हमारे जो मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी डिनाई करते रहे हैं और दुनिया जानते हुए भी उसे इंडोर्स नहीं करती रही, वो ये थी कि हमारी जो रियल थ्रेट है टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द स्ट्रेटेजिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी वो इंडिया है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन योर कंट्री, यू कांट रियली फोकस ऑन ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स बिकॉज वो प्रेसिडेंट ले जाते हैं। इसीलिए आपकी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी उसका पार्ट तो होती है, लेकिन वो आपकी प्रेसिडेंट ले जाती है बिकॉज थ्रेट जो है वो ज़्यादा रियल होती है और ज़्यादा सामने आपकी खड़ी होती है। अब मोदी सरकार ने इस थ्रेट को जिस लेवल पे, इस थ्रेशोल्ड को रादर जहाँ पे ले गए हैं, वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है अमेरिका को कि इनका सारा जो वॉरफेयर सिस्टम है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। LOC को देख लें, इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट देख लें, आप इनकी एयरफोर्स, इनका सारा ऑफेंसिव मनूवर देख लें, सब कुछ डायरेक्टेड है टूवर्ड्स पाकिस्तान। अब उसके साथ जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, उसके बाद कम्स दिस कमर्शियल एंगल, दिस इकोनॉमी एंगल एंड फाइनेंशियल एंगल, क्योंकि इन एनी केस हम इंडिया से बड़ी मार्केट तो नहीं है, तो पहले हम स्टेबिलिटी लाएंगे अपने मुल्क में, उन चीज़ों को इंडोर्स कराएंगे, अपना रोल रजिस्टर कराएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। पॉसिबल कैसे होगा जब तक अंदर से मामला ठीक नहीं होंगे? हम खारजी अमूर को फिर किस तरह से बेहतर तरीके से डील करेंगे? लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो एक बाई पार्टिजन कंसेंसस है अमेरिका के अंदर चीन के हवाले से, और अभी हाल ही में आपने देखा था कि इंडो पैसिफिक पेपर को डीक्लासिफाई किया गया, जो ट्रंप इंतज़ामिया किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ बढ़ाना चाहती है और उसका टारगेट चाइना है। तो अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि बाइडन के आने के बाद कोई ड्रामेटिक शिफ्ट आएगी और हमारे कहने के ऊपर वो भारत को कोई तनकीद का निशाना बनाएंगे या उससे पीछे हट जाएंगे, ये इतनी आसानी से होगा नहीं। हाँ, थोड़ी चेंज ज़रूर आएगी। हमें करने की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट तो बदलते नहीं हैं। अब बाइडन के आने से ये तो नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाएंगी। बाइडन के आने का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बाइडन जो है वो क्योंकि 45 साल तक सेनेट के रुकन रहे और जो ऑल पावरफुल जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसकी सरबराही करते रहे, फिर 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स ऐसा कि जिसका तजुर्बा है ट्रंप के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से सारे खित्ते को जानता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी होगी और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में अपना इन हाउस हमें ऑर्डर करना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो हमारे, ये हमेशा से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डिबेट भी होती रही है कि क्या अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ही देखने चाहिए, क्या अफगानिस्तान के ही पर्सपेक्टिव से देखने चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर और भी ऐसे बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहां पर पाकिस्तान
اور امریکہ کے درمیان کنورجنسز ہو سکتی ہے. تو میری توقع تو یہ ہے کہ افغانستان یقیناً موسٹ امیڈیٹ کنسرن پاکستان کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, لیکن ادر دین دیٹ میرے خیال میں ہمیں ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز, انویسٹمنٹ, ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز کتنی اسٹرانگ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ صرف باتیں کرنے سے ہوگا, اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ ہوم ورک کرنا ہوگا. صدیقی صاحب, آپ کی اس پر کیا اوپینین ہے, کہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے, کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو 20 سال سے یہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی, یہ اب اس کا پوسٹ ایرا آئے گا, اور ابھی کووڈ کا بھی جو ہے پوسٹ ایرا آئے گا, تو دنیا کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اب پہلے والی بات بالکل بھی نہیں ہوگی, اور تمام ممالک کو دوبارہ سے بیٹھ کے اپنے جو مسائل ہیں ان کے اوپر نیگوسیشن کرنی پڑے گی. گو کہ ہم اکنومیکلی انڈیا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن ہمارے فورن آفس کو اپنے ریلیشنز بہت زیادہ بہتر کرنے پڑیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ جو ہماری سیاسی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. یہی جمہوریت ہے, یہی ڈیموکریسی کا حسن بھی ہے. تو ایک جو عدم اعتماد ہوتا ہے نا سیاسی جماعتوں کے اوپر یا سیاسی لوگوں پہ, اس کو بھی ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ری شفل کرنا ہے. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور میں کامران کی بات کو بھی انڈورس کروں گا کہ ہمیں نئے ایونیوز دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس صورتحال میں ہمیں نہ صرف تیاریوں کی ضرورت ہے بلکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ جو آپ کا سوال ہے اس پس منظر میں ہے کہ امریکہ میں کل نامزد وزیر خارجہ اور نامزد وزیر دفاع دونوں سینٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں, اور وہ انہوں نے سینٹ کے سوالات کے جواب دیے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. یعنی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عوامی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو پہلی بات. دوسرا میں تیاری کی طرف آتا ہوں. تیاری دیکھیں, سب سے بڑی تیاری ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات, جیسے کامران نے بھی ابھی کہا, میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں عسکری سے نکل کر عوامی تعلقات کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ جب ہمارے عسکری تعلقات بہت اچھے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, ہم نے عوامی سطح پر حاصل کیا ہے. خاص طور پر ریپبلکن پارٹیز کے دور میں ریپبلکن پریزیڈنٹ جب رہے ہیں پاکستان امریکہ میں, 3-4 پریزیڈنٹ کی بات ہم کر سکتے ہیں. ریپبلکن پریزیڈنٹ نکسن تھے 71 میں, ہمیں کیا ملا. اس کے بعد ریپبلکن صدر تھے ریگن, 8 سال امریکہ کے صدر رہے 80 سے 88 تک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ادوار میں ہمارے عسکری تعلقات بہت اچھے رہے ہیں, ان دور میں ہم نے عوامی سطح پر کیا کیا ہے. ہم عوامی سطح پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم عسکری سے نکل کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم پاکستان کو عسکری ریاست کے طور پر ہی چلانا چاہتے ہیں, یا اس کو ہم ایک فلاح و بہبود والی یعنی عوامی فلاح کی ریاست کے طور پر چلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جب ہم نیگوشیٹ کریں, مذاکرات کریں, تو ہم ان سے یہ بھی بات کریں